फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए तू जानिछु कौन हबो वीडियो रे वीडियो ऊपर 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 भाबो ऑलराइट तो योर सब वीडियो वेलकम बैक टू आवर चैनल भाई मु नेक्स्ट वीडियो रे जा कहितली सेही वीडियो आज मु करबा को जाउची नेक्स्ट वीडियो रे मु कोन कहितली जदी देखि नांती क्लिप लगे दोची आपण देखि दियंतु आउ जो दा अछि आदि तो आसले सेटा मु कहबी ओके सेव टेस्ट करियो ना खाली मु गमे खाली ओके तो से वीडियो रे मु कहितली कि मु एका काहे जोलो चिप्स खाइबी आदित्य खाइबो कहीं ना आग चका गला माने पछ चका जीव मु आग चका आदित्य पछ चका अछि ओके तो मु तो खाइली मु तो मोर माने बहुत मोर हालत बेहाल कर देली बट से खाइनी से आज खाइबो बट किंतु से खाइबो एडा जानि छि से एबे किंतु से एडा जानि ता ऊपर गोटे चैलेंज भी अछि चैलेंज रे कोन बा आपण माने वीडियो का देखंतु मु ता गोडा कुछ ओके ओके आदित्य एमती आसीबनी ताको डाकिबा पई हेले गोटे स्पेशल कैमरा दरकार मु जानि से एई कैमरा रे आसीबनी तथापि ट्राई कर दबा 3 2 1 नाही आसीले ओके से एई कैमरा रे आसीबनी सी आसीबो एई कैमरा रे ओके 3 2 1 एई देखो गाइस आदित्य पळी आसी जे मु कोन कहि देली गाइस एबे एई कैमरा देखाजिबो तू जानिछु कोन हबो वीडियो पे कोन अछि मोर कौन लाइन वीडियो रे कोन हो जानि तो खाली सो जोलो चिप्स अछि से जानि छी खाली जोलो चिप्स ही खाइबो तापर कोन आउ किछ भी जानि नि बट ता पे गोटे सस्पेंस अछि देखन तू वीडियो रे चालू वीडियो रे ओके गाइस तो आसी जे हम जोलो चिप्स सब्सक्राइब रे बस टिके सरी पूरा बस जोड़े वीडियो तैयार करा ओके तो मु नेक्स्ट वीडियो रे करथली जोलो चिप्स खाइबा दित्य हाँ खाइबो बट किंतु से अलगा टाइप रो खाइबो हमर YouTube चैनल ना दिया छि तो यूनिक एसटी भाई जो तो यूनिक वीडियो आसीबनी समस्त जो गोटे रास्ते चलथिबे आपण माने मजा के दो गाइस देखो खतरनाक देखा पूरा मुंडटा तार पूरा तो भीतर माल लागी मुंडटा भाई नहीं तू खा तापर मुंडटा देखा खतरनाक पूरा हां तो चैलेंज रे कोन तू जानिनु ए जाय की खाली जोलो खाइबी जानि छु तू ता पाए देखो गाइस सब रेडी भी कर देछि बट हो फ्रूटी आसीबो फ्रूटीटा आसीबो वेटर नै के हां तो चैलेंज कोन अछि मु कहि दोछि तते चैलेंज अछि मु तते देखेबी इमोजी रे गीत ओके केमितिया गीत आपण माने जानिछते ओडिया गीत ओ जो माने जो ओडिया इंडस्ट्री रे जति भी गीत अछि सेगुडा को सब इमोजी रे देखिबो तमे ताको तमरो माइंड को यूज करिके गीत देखिबो माने कहिबो या तो चलो ओके हाँ तते मु देखौची एबे गोटे देख एबे तते गोटे गीत देखौची मु ओके चित्र देखि फिल्म रो गीत गुडी को कुहंतु ओके ओके एई गीत रो कोन माने कोन एटा कोन माने कोन ऊपर ऊपर एटा तो देखो भाई मु किछ कोइ न मोबाइल बस एडी अछि मूवी टिके टिके कर देबी ओके ठीक हिंट देबा दरकार ना आ हिंट तो भाई जत दिए जे ना देख कोन एटा कोन लेखा छै सॉरी लेखा तो इनी ऊपर इमोजी देखु छै तू दिए छै ऊपर 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 भाबो ऊपर ऊपर भाबो अच्छा तो कोन एटा त हम जाननु ओके गाइस हम प्ले ट्रे तो करछु टिके एडजस्ट करना कुछ नहीं ओके हमहु जणा नहीं देखा जो कोन गीत ना कोन आछी देखिबा ओ से एमिति थरे थरे भाबुची थरे मु ओके किछ असुविधा नहीं गोटे हां भाई यही गुडा को जदी आपण माने ट्राई करछंती मु ए चैनल रो लिंक दे दी आपण माने जाई के आपण ब्रेन टेस्ट करि परिबे ओके आ गोटे आखला कोन एटा कोन भाई सत्तो कोन एटा हाथ दे दुआ सॉरी एटा तो हिंदी रे काली भगवान देखी काली देखी तते काली
ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ମାନେ ତଳକୁ ଅଛି ଦେଖି ତଳେ କାଲି ଦେଖି ତଳେ କାଲି ଦେଖି କଣ ଏଇଟା ଗାଇସ୍ କଣ ଏଇଟା କଣ ହବ କଣ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି କିଛି ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଭିଡିଓରେ କଣ ଅଛି ଓକେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ତତେ ମାଗିବି ତତେ ଖାଲି ତତେ ମାନେ ସିଏ ଏମିତି ଦୁଆ Guys, କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋର ତତେ ତ ଆସିନି। ତତେ ହଉଛି ଏମିତି ତତେ ତାଙ୍କର ତତେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖାଯାଉ କଣ ଅଛି। ତତେ ଖାଲି ଲାଇଫ ଆସେ ତୁ ମୋର ଲାଇଫ ରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଲାଇଫ The last image କେମିତି ଅଛି? ओके 4 नंबर देखिबा दिल खाली तते चाहे ମୁଁ କହି ଦେଇଛି दिल तो नुह दिल तो नाही हमर ओडिया रे आरो नाही दिल तो नाही मु जानि छै गीत ना दिल खाली तते चाहे 1 2 गाइस कौन बो ना भाई गाइस किछ गाइस किसको बेबेनी हमें आ कोई बार पड़बो ओके ये कोन कय बार नो गाइस तो खाइबो ये जोलो चिप्स खाइबो बस चैलेंज एटा खाइबो दिल खाली मन खाली तते चाहे मन खाली तते चाहे अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो मन हमर 8 रहउची ओके ओके देखै एटा छी। एटा एटा अरे एटा भाई बढ़िया एटा आपण माने जानछथि भाई बस मु किछ कहबिनी भाई ये भी जाई छी भाई से फिल्म देखिया पे जाई ना मूवी देखिया पे जाई नई मूवीटा मु फिल्म हॉल पर जाई केथरो हो ओके ओके हो देखा जा एटा नहीं आसीबा ओडे नेक्स्ट एटा 5 नंबर बस एटा एटा कोन जानि कोइ एटा अंधटा एटा अंधटा नहीं अबे ओ हो को एटा कोन एटा कोन भाई ये देखी छी जानि छी सब करछी रास्ता रे जीन्स वाली रास्ता रे एक्सीडेंट होई गला कोन होई गला या हां होई गला बट अछि पाखा पाखी अछि किंतु जीन्स वाली साथी रे एक्सीडेंट होई गला गाइस ठीक है मैं बुलाबो मु जानि किंतु से देखै छी रास्ता रे पड़ी ओ 6 नंबर आइला ओके एटा भी मु सुनि छी सॉरी सुनि कोन देखि छी मूवी रे भी मु भाई बहुत बढ़िया लागे आपण माने देख छी मु मूवी ना कहि दउ छी किंतु नहीं नहीं मु मूवी ना कहि दउ छी मु कहू छी रुंतु कौन कहला तो छाड़न तो सी जहा कहला कोन लिखाइ छी देखो माने सॉरी कोन लिखाइ छी नहीं तू ओडिया हाय। हमें सब फिल्म देखिछु भाई माने मैं एबे तो जते बड़ा मैं छोटो थिलु छोटो नहीं सही पढ़थु हमें 8 कि 9th पढ़थु एगुडा सब आपिला देखु एबे +2 चला परे ओडियाला बट गीत तो हमरा मन अछि बहुत तो रुंतु हाय तो प्रेमर रंगोली आए तो प्रेमर रंगोली भाई कहै छै देखा तो केते सत हबो केते किछ हबो कह देला ठीक है ला औ ओके 7 नंबर आसिला मोर कोन एटा भाईଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ମାନେ ଏଟାକୁ ଦିल କହିକି ନା ମନ କହିବୁ मन खाली ନାହିଁ ମନ ତତେ मन खाली नाही तो पाखरे हां से नाही देखै छी ना एटू मारि छी मन नाही तो पाखरे एई भाईଙ୍କର ଅଲଗା ଟିକେ ଅଛି ओके तो ताको देखिकी तू प्रिपरेशन है मन खाली तते चाहे ओके तो आदित्य कहूची मन खाली तते चाहे खाली आओ 5 4 3 2 1 टाइम आउट
ଭାଇ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ଖାଲି କହିଛି ଜୋର ଚିପ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛନ୍ତି ମତେ ଆରେ ଭାଇ ତ ୟୁନିକ୍ ଏଚଡି ଭାଇ ତ ୟୁନିକ୍ ଭିଡିଓ ଯଦି ବନେଇବୁନୁ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖି ପୁରା ଘୁଷି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ଭାଇ ଏମିତି ହିଁ କପି କରୁଥିବ ବୋଧେ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ। ହଉ କଣ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱରାଜର ଦିଲ ମୋର ମାନେ ନା ହଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା। ଓକେ 8 ଆସିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି ତୋଫା 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 ଜନ ତୋଫା ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂର ଆକାଶର ଜହ୍ନଟିଏ ନାଇଁ ତୋଫା ଚାନ୍ଦିନୀରେ ବୋଧେ। ହଉ ମୋର ତୋଫା ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଲକ୍ କରାଯାଉ। ତୋଫା ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଲକ୍ କରାଯାଉ ମାନେ ଏଇଟା କେବିସି ଚାଲିଛି ତୋର କଥା ବି ଲକ୍ କରିଦବା ଆମେ ଏଇଠି। ମୋର ତୋଫା ଚାନ୍ଦିନୀରେ ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଆସିଲେ। ହଉ ଗାଇ ଏଇଟା ତ ଅନ୍ କର ଓଏ ତୋଫା ଚାନ୍ଦିନୀରେ ସେ ଭାଇ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ପଛକୁ ସରି ଭାଇ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସରି ପଛକୁ ଭାଇ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତ ତାର ହଉଛି ତୋଫା ଚାନ୍ଦିନୀରେ ତା ଯାକି ଜିତି ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଓକେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଦିଲ ମୋର ମନ यार ରୁହ ଭାଇ ଟାଇମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ମୋର ଦିଲ ଭାଇଙ୍କର ଖାଲି ତୋର ସରି ଭାଇଙ୍କର ତୁ ହଉଛୁ ଏମିତି ବଟ୍ ଆମର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୋର ତୋ ଦିଲ ତୋ ଦିଲ ଶୁଣେ ମତେ ମନ तो ଦିଲ ଶୁଣେ दिल दिल सुने लव रे ହଉ ଓକେ ଦିଦି ସେ କହିପାରୁନି ହଉ କଣ ହବ ଗାଇସ तो धड़कन रा धूम छाती रे ପୁରୁଣା ଗୀତ ଟା ମତେ ମନ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଏଟା ପୁରୁଣା ଗୀତ ଏଟା ତୁମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ରେ ବାଛି ତୁମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ରେ ତୁମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ନା ସ୍ୱରାଜର ଆଉ ଭୂମିକାର ଅଛନ୍ତି ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ହଉ 10 ନମ୍ବର ଓକେ ଆଖି ଏଇଟା 100% ସିଓର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦେଖି ଓଡିଆ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମର ପୁରା ମେମୋରିଜ ରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ଭାଇ ସେଟା ଓକେ ହଉ କହ ଆଦି କହ ଆଦି ଶୀଘ୍ର ଆଖି ମୁଁ ଆଇନା ଆଇନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲକ୍ କର ପୁରା 100% ନାଇଁ ठीक है गाइस ठीक है गाइस मोर पूरा ओके नेक्स्ट 11 एटा कौन धीमा धीमा एटा कौन कह दे धीमा 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 आखी माने धीमा माने धीमा गीत जो लिरिक्स बोल जो लिरिक्स टा अछि सेटा टिके को धीमा धीमा आखी सेटा तो लिखा है हम जान जो धीमा धीमा एमतो ने धीमा धीमा आखी ठीक गीत एटा मु भी जानिनी हो देखा जाओ लगन तू जल्दी हो 4 3 2 1 गाइस ठीक है जा गोटे ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମଝିରେ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଗୀତ କହିଦେଲି କି ତୁ ଖାଇବୁ ଜୋଲୋ ଚିପ୍ସ ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଖାଇବୁ ଭିଡ଼ିଓ ए कैमरा ऑन को करबे କିଛି ନା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଖସେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏମିତି ହବୁ ତୁ हबने ତୁ କଣ ନା ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସବୁ କହିଦବୁ ତୁ ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲେ କିଛି କହିବନି ସେ ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦବ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା କହିଦେ ତାପରେ ୟା ପାଳି ଆସିବ ଜଲୋ ଖାଇବାର କହିଦେ ଏଇଟା हाथ खाली मन ହାତ खाए मन मन खाली रते तो एडम कहि परिबिन गाइस बहुत हार्ड ହଉ ହଉ କିଛି ହାର ନାହିଁ
Guys, ମୁଁ ଦେଖିନି guys, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା। ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଓକେ ହଉ ଛାଡ ନାଇଁ guys, ଏ ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇଟା ବାସ୍ ଖାଲି ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ କହିଥିଲି ବଟ୍ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ବାହାନା ଥିଲା ବାହାନା ନାହିଁ ୟାର ତ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ ଏବେ କଣ କରିବେ ଆଦିତ୍ୟର ପାଳି ଆଉ କଣ କରିବା ତ ଗାଇସ୍ ଏଟା ଚିଟିଂ ହେଲା ଗାଇସ୍। କିଛି ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିଟିଂ କରିଛି ଗାଇସ୍ ମତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାଇସ୍ ଯେ ବି ଦେଖିଛି ଖାଇବ ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଛି ଆଉ ଟିକେ ସେଇଟା ଧରା ଯାଇନି ଚିଟିଂ ସେଇଟା ଫସା ଯାଏ କୁହନ୍ତି ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଦେଇଛି ଏବେ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ଏଇଟା ଆଦିତ୍ୟ ଖାଇନି ଗାଇସ୍ କାମ ଦବନି ଗାଇସ୍, ଜାଣା ମତେ ହଉ ମୋ ବେଳକୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି ବଟ୍ ଏବେ ଦିଦି ଅଛି ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ସରି ମୁଁ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି ଠିକ ହେଇଛି ଦିଦି ମୁଁ ଦିଦି ଡାକିଦିଏ ଦିଦି ଆଦିତ୍ୟର ଯୋଉ ଟିକେ ନେଇ ଆସ ଆମର ଆଉ ଟିକେ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଇଟା ଦେଖ ଭାଇ କିଛି ହବନି ସିଜର ନେଇକି ଆସ ଗାଇସ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ରାଗ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କହିଥିଲି ଇଏ ରାଗ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ରାଗ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆକୁ କହିବି ଟିକେ ଖା ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ବି ନୁହଁ ଟିକେ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ରାଗ so hot so spicy guys ପଡିଯିବ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ରେଡି କରିଦଉଛି ତୋ ପାଇଁ ତୁ କିଛି ଟେନସନ ନେନି ଆଦି ଏ ସେତିକି ଇଏ ତ ଚିଟିଂ କରିଦେଇଛି ଗାଇସ୍ ରୁହ ତମ ଗାଇସ୍ ହାତ ମାରନି ଗାଇସ୍। ସେତିକି ଆରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ କିଛି ହବନି ନା ଗାଇସ୍, ଆରେ ଏତିକି ଖା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ଆରେ ଗାଇସ୍। ଏଇଟା ଆରେ ଏଇଟା ଖାଇଦେ ଆରେ ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକମାନେ ଭାବି କଣ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଭାଇ ଆମର ବନେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୋମ ମେଡ୍ ଝୋଲ ଚିପ୍ସ ଏଇ ବନେଇଥିଲା ହୋମ ମେଡ୍ କାହିଁକି ଓରିଜିନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ये छोटो पीस जब केड़े केड़े देखा जाଉଛି गाइस ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଖୋଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। गाइस देखी गाइस ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗାଇସ୍ ଆରେ ନା କିଛି ହବନି ଆପଣ ଆପଣ ଏଇଟା ଖୋଲନ୍ତୁ। ପିଲାଦିନର ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଭାଇଟି ଆପଣ ମାନେ ଗାଇସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଦିତ୍ୟକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଆଦିତ୍ୟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ତୁ କରିପାରିବୁ ସବୁ କିଛି ତୁ ହିଁ ଅଛୁ ଆରେ ତୁ ଖା ତ କିଛି ହବନି ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ଖାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଖାଇବୁ ନା ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏତେ ଖାଇବୁ ଇଏ ମୁଁ କଣ କହିବି ଖା ସେତିକି ତ ଖା प्रभु श्री राम जगन्नाथ। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ मैं कर क्या सकता हूँ मैंने है ना फैसला किया है करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता मैं कुछ नहीं कर सकता मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मैं ना मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए खाली मत खुआई दउथलु कैन डू इट पूरा खाली इधर अमूल्य आंगर आई खाली कौन खाना दिखा अमूल्य बट आई सप्ताह बहुत राग अछि नेक्स्ट वीडियो कहूँ अब भी कहूँ बहुत जोर राग अछि ताको खाइबेनी अपन माने जदी छोट छुआ चलती ये भी ले खा ले ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗାଇସ୍ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ୟା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଓକେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଓକେ ଆଦିତ୍ୟକୁ
ପ୍ଲିଜ ଆଦିତ୍ୟ ଟପିକ ପଡୁଛି ତଣ୍ଟି ଭାଇ ତଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ବି ପଡିବ मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए ଖାଇ ସେତେ ଖାଇଛି ପଛ ବି ପଡିବ ତମ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଖାଇବେ ବୋଲି ହଉ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ଭିଡିଓ ଏତିକି ଆହୁରି ଆମର ଭିଡିଓ ଆସିବ ବାସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା କାମ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି କାମ ମାନେ ଏମିତି ପଢାପଢି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ହଉ ଆଦିତ୍ୟର ହାଲତ ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆଣିବୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ର ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଗାଇସ୍ ହଁ ଗାଇସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ ଆପଣ ନିହାତି କରିବେ ଗାଇସ୍ ଯଦି କରିବେନି ଭିଡିଓ ହିଁ ଆସିବନି ଗାଇସ୍ ଆମର ଟିକେ 200 ସବସ୍କ୍ରାଇबर କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ओके गाइस ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଚାଲ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗାଇସ୍